ନୂଆ ବର୍ଷର ସବୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କଳାପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହାତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଉପରେ କେମିତି କରି ଗୋଟେ ଦରବାର ଚାଲବ। ମହାରାଜ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିଛି ହେଲେ ବିନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଇଁ ମହାରାଜ ମୁଇଁ ଡାୟଲଗ ଦେଇଦେମି। ଠିକ୍ ଅଛେ, ତୁମ ଡାୟଲଗ ଦେଇ ପାରୁଛ, ହେଲେ କେନ୍ ଡାୟଲଗ ଦଉଛ? ଏ କୁଷ୍ଟ ଏ ବରାମ ତୋର ଗାଲ ଚିପରେ ଗୁରସ ବାହାରବା, ତୁଇ ଫେର ଇ କୌଣସ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରବୁ। ଏ କୁଷ୍ଟ ଏ ବରାମ ଦ୍ୱାପର ଯୁগে ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ନନ୍ଦ ରାଜା ଘରେ, ତୁଇ ଫେର ମୋର ବୈରୀ ସାଜୁଛୁ। ନାଇଁ ଜାନି ଏ କୌଣସ କିଏ ଯେ ଏତକି ତ କହିବ କି ଆର କାଣା ରଖିଛ ତମର ଡାୟଲଗ। ଫେର ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ମହାରାଜ ହେବାର ଲାଗି, ଠିକ୍ ଅଛେ ମହାରାଜ ହେଇଯାଅ, ହେଲେ ଇ ଯେନ୍ ଅଛେ ମୋବାଇଲ ଜମାନା ଥି ତୋର ମନ୍ତ୍ରୀ କାଣା କହିବା, ତୁମର ସେନାପତି କାଣା କହିବା, ତୁମର ଚାଣ୍ଡୁଆମୁଷ୍ଟ କାଣା କହିବି, ତୁମର ଦେବକୀ ବସ୍ତି କାଣା କହିବି, ତାର ଉପରେ ପଦ୍ଧତି ପଦ କହ ଦେଖମା। ଖାଲି ହି ହି ହା ହା ହୁ ହୁ ହା 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 ଇଟା पे समल भी हसी नहीं से। फेनो तुम्हें जाऊछ समल विश्व दरबार महाराज वाले तुम्हें जाऊछ। मुई कही नहीं जाने भाई, तुम्हें जेन डायलॉग दौछ हे डायलॉग मुई तो 5 गुणा कही पारिमी। हेले तुम्हें बोलछ कि एंता कही दे विश्व दरबार महाराज हिजमे, ई आशा छाड़ी दियो। जदि हेई पारबो दियो मोबाइल थी यूट्यूब छाड़, केते शिखिछ केते जानिछ जे खाली हो हो हा 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 ए कृष्ण कृष्ण भी नुहे कुष्ट। बलराम साथ किसी संजोग भी नहीं ना, कहूच ए बलराम बलराम क्या कह तुमको मझिन बोलो शिख तापरे दीपा आके जाओ। इटा होचे तार परिचय कलाकार। और तुम्हें भावी दौचे जे आमे कहीदेले विश्व दरबार महाराज हेमु, इटा आशा छाड़ी दियो। जदि पारुछ दियो यूट्यूब में छाड़। तुम मंत्री काना कहूचे, तुम्हें काना कहूच, तुम जेटकी सैन्य सामंत काना काना कहूचन, खाली तुम्हें सम्बलपुरी कहीदेलु बोलछ। कही पारब तुम्हें पदे? प्रथम गर्भ, द्वितीय गर्भ, तृतीय गर्भ, एंते के 16 गर्भ करी निधन हेले सप्तम गर्भ होइला अदृश्य, अष्टम गर्भ रे पुत्र नहीं जन्म हेला कन्या संतान। कह तो सम्बलपुरी भाषण काना अच्छे नंबर के नहीं जीव कही चल। और इनता कहला आम महाराज महाराज हेते महाराज सभे महाराज आम छुआ नु बड़ तो सभे कलाकार, चिंता न कर भाई मैंने। किंतु जदि पारुछ यूट्यूब रे छाड़, आम देखे तुम विश्व दरबार जे आमे भी गोटे गोटे कलाकार है।